गुड मॉर्निंग सकाळर ये 6 रु प्राय 6:30 समय ये मु चुली को सब सफा कर सारे रोषे घर भी सफा कर देछि सब पोछि देछि देखुछन्ते ओदा ओदा लागुछि तापर एठी मु गाई पई एठी मु पानी गरम करिवि गाई हमर गरम पानी रे खाद्य खाए सकाळर काम सारला परे मु एठी गाधेइबाकू बाहरिची ई गाधेई जीवा पूर्वरु मुहरे गोटे नेचुरल फेस पैक मु लगाउची मुहरे देखंतु ताको मु स्क्रबिंग करी करी मु मुहरे टे लगाउची सामने पुओ अच्छी मो पुओ सहित कथा कही कही चलची और ता संगे आम कथा कहूँ तापर मुझे फेस पैक लगाऊँ मुहरे एबे फ्रेंड मोर फिनिश हो गला एबे एटा मु सुखिवा को देबी तापर गाधी आसला सहित परे आपन सहित देखा हबो। हेलो एवरीवन मु ज्योति मो चैनल एही वीडियो रे आपण माननकु स्वागत आ ये वीडियो आरंभ करिया पूर्व आपण मान गोटे अनुरोध मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ मो वीडियो को एंड पर्यंत वाच करंतु आ आज मंडे आ आज मो हस्बैंड कर जने स्टूडेंट कर मैरिज आ आज एटा डे मैरिज होची आ दिन रे आ चलंतु जीवा आ मो सहित आ विलेज मैरिज टा को टाइप रो टी एंजॉय करी आसीबा ए होची मयूरभंज रो विलेज मैरिज तो चलंतु जीवा मो सहित आमे एटी तांको घर पहुंची आसलुनी ए साइड रे नदी अछि से नदी साइड रे बही जाउची पहुँची गलुनी ये ताको स्टूडेंट तो ताको आसिकी जुहार कले तापरे एठी आमे किछि फोटो उठेलु ये ताको सान भाई से भी आसिकी जुहार कले से भी ताको पाखरे पाठ पढुले यांकू सजई दौरान ये बोधे सजाइवाई आसचंती प्राय आको ये स्टूडेंट से भी गोटे टीचर अटंती एठी बर आसिलानी सबू बाहर को बाहरी की सबू बरजात्री सबू देखुचंती बर प्रोसेसन करी करी आसुची बहुत सुंदर डेकोरेट भी करचंती एठी सबू फोटो उठाइबा चलची एठी एठी मंडप को भी बहुत सुंदर डेकोरेट करचंती सब एठी बरजात्री सब एठी आमे जेते बेले तांको घरु बाहरिलु ए रास्ता रे आमे ए गाई गठोटी पाइलु
ଏଠି ସବୁ ଗାଈ ମାନେ ସବୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସବୁ ନଦୀକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ପାଣି ସବୁ ବହି ଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାଉଣ୍ଡ ବି ଆସୁଛି, ପାଣିର ସାଉଣ୍ଡ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାନ ଥିଲୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଆମେ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ଉଠିଲୁ। ଏ ବାଉଁଶ ଗଛ ସବୁ ଅଛି, ଏ ତଳେ ସବୁ ନଦୀଟା ବହି ଯାଉଛି। এটা ଗୋଟେ ପୋଖରୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏ ଧାନ ସବୁ କଟା ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ଧାନ ସବୁ ପାଚି ଗଲାଣି, ସବୁ ପାଚି ଯାଇଛି ଧାନ ଏଠି ସବୁ ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ। ଏବେ ତ ଧାନ ସମୟ ସିଜିନ୍। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସବୁ ଗଛ, ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ଲଗେଇଛି ସେଠି ଗଛ ସବୁ। ଇଏ ସବୁ ଆକାଶୀ ଗଛ, ଏଟା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ ଶାଗୁଆନ ଗଛ, ଇଏ ବି ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇଏ ଆସିଗଲା, ଇଏ ଆମ ଗାଁ ରୋଡ଼। ଆମେ ଏବେ ଗାଁକୁ, ଆମ ଗାଁ ରୋଡ଼କୁ ପଶିଲୁ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହବ।